माँ का तलवा चूम लिया। अब लीजिए इस शेर को देखें कि एक बंगला जो 12 रबीउल अव्वल के शान में पढ़ा जाएगा, मोहब्बत से हाथ को उठा के एक मरतबा बोल दो सुभान अल्लाह। बैतुल हरम लोहो कलम खुशीते झूमे छे, बैतुल हरम लोहो कलम खुशीते झूमे छे। दोस्तों ये दरबार सैयदिया है। मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो, जोर से बोलो मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो। अरे वो रहा देखो, फिर दोस्त का जीना देखो। हज की हो जाएगा हम अकीदत वालों, ये दरबार शरीफ से मदीने का रौजा यहाँ आ जाएं। अगर फैज को हासिल करना है तो इधर आ जाएं। हुजूर किबला दुआए खैर करेंगे, सलात और सलाम पढ़ा जाएगा। अरे हुजूर नहीं है तो हुजूर के दरबार में मजले हुजूर हैं, कोई भी हुजूर वो हमेशा है माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, आप इसको समाप्त फरमा लें कि बैतुल हरम लोहो कलम खुशीते झूमे छे, आज भोरे आमेनार घरे नबीए छे, आज भोरे आमेनार घरे नबीए छे। ओ हलीमा তোমার ঘরে কে এসেছে দেখো না, ও হালিমা তোমার ঘরে কে এসেছে দেখো না। আর দয়ার নবী কমলিওয়ালা তাজদার মদিনা, দয়ার নবী কমলিওয়ালা তাজদার মদিনা। ও হালিমা তোমার ঘরে কে এসেছে দেখো না, আর দয়ার নবী কমলিওয়ালা তাজদার মদিনা। ওরে নবীর নূরে সারা জগৎ, জোর से बोलो নবীর নূরে সারা জগৎ আলো হয়েছে, ভোরে ভোরে আমেনার ঘরে নবী এসেছে, ভোরে ভোরে আমেনার ঘরে নবী এসেছে। বাইতুল হরম লোহো কলম খুশিতে ঝুমেছে, আজ ভোরে আমেনার ঘরে নবী এসেছে। দয়ার নবী ও হালিমা তোমার ঘরে কে এসেছে দেখো না, দয়ার নবী কমলিওয়ালা তাজদার মদিনা। তাই ও ফরিস্তারা দলে দলে, ফরিস্তারা দলে দলে দরুদ পড়েছে, ফরিস্তারা দলে দলে দরুদ পড়েছে, আজ ভোরে আমেনার ঘরে নবী এসেছে। দয়ার নবী, দয়ার নবী মেসরাতে চলে যেতেন ময়দানে, দয়ার নবী মেসরাতে চলে যেতেন ময়দানে। সূর্য যখন লুকিয়ে দেখেন নবী আছে কোনখানে, সূর্য যখন লুকিয়ে দেখেন নবী আছে কোনখানে। পাগল গেছে মাথার কাছে, পাগল গেছে মাথার কাছে ছায়া করেছে, আজ ঘরে আমেনার ঘরে নবী এসেছে। আজ क्या नारा लगते हो, आवाज
पूरा स्टेशन नहीं पहुंच रहा। नारा मैं लगाऊंगा, फेसबुक से गुरु जी आ रहे हैं, ये क्या दरबार ज्यारत के लिए आया था। नारा लगा, नारा किसको कहा जाता है? मैं क्यों नारा लगाऊं? ताकि आपके जीवन में मक्का शरीफ के ऐसी नारा की जरूरत है। नारा तकबीर। এখন আমি শুনতে পেলাম না, হাত তুলে, হাতটাকে তুলে আসমানের দিকে, এই গুনার দুটি হাতকে যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, এই দরবার শরীফের ওসিলায় মুকদ্দারকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেবে। নারাটা ওই রকম হবে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, नाराए रिसालत। पीरो मुर्शीद का दामन, पीरो मुर्शीद का दामन, ये दरबार शरीफ का दामन, दरबार शरीफ का दामन, सैयद खालिद मियां का दामन, सैयद रूहुल अमीन का दामन। नाराए तकबीर, मरहबा बोलिए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दरबार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलातो सलाम पढ़िए या नबी। मदीना मोहम्मद महयो मदीना नूरे मामूर सीना मुश्किल से बेहतर पसीना। शरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरिया तराना। कंदिलें आदो